जय जगन्नाथ। आज पिलामानंकर वार्षिक परीक्षा सरिला। पिलामानंकर गोटे मेमोरी पाई कि ही मुझे वीडियोटी बनई। देखिए किए से रोडीटा छाड़ से अभिना भीमा साई सुमन से गुड़ाक सब रोल काढ़ुं आ किए काढ़े रोल काढ़िया तो सही अच्छा सब रोल काढ़िया को रोल आ किए काढ़ा देखी सारे मुझे फोन धरची ना से था माँ हो प्राय पूरा राबाद कर बाहर पूरा राबाद कले कौन कम माने ये छुआ बुझे कि कम देखी देखते आग मोबाइलटा धरिकी ठिया देख मोबाइलटा धरिकी ठिया तो देखी देखते दीदी मनइले से मार्क करदे ये कर देखिए कौन राबाद कर राबाद कर राबाद छोड़ देखी रोल देखी था पिला माने हॉल रू बाहर को बाहरला बेलू से देखी देथिले कि मु वीडियो करथली बेली तेणुकर से नेचुरल एक्टिविटी देखा मिली नथिला माने खुशी थिले। प्रथम तो से वार्षिक परीक्षा सारथिला आउ गोटे होची नुआ क्लास को जीवार गोटे उत्साह आनंद थाए। एमाने होचंती क्लास 7th रो पिला एमानक बैच रे 35 स्टूडेंट्स अछंती सेमानक मध्यरु गोटे स्टूडेंट्स एब्सेंट रही थाए। टोटल 34 स्टूडेंट आसीथिले एमानकर परीक्षा सरला तो पिला माने बहुत खुशी थिले। गोटे समय चली जाए किंतु ए पिला बेल स्मृति हेकी रही जाए। ए पिला माने जेते बड़ होई जिवे ना ए वीडियोटा को देखिबे सेमानक बहुत खुशी लागिवो मने पड़िबो सेमानकर पिला दिन। आम समय रे एते टेक्नोलॉजी नथिला सेथि पई आमे एते मेमोरी रखि पार नथिलु किंतु एबे भी मने पड़ले बहुत खुशी लागे। ए वीडियोटा मु केवल करछि पिला मानकर गोटे सुंदर स्मृति रखिबा पई। स्कूल रो शिशु वाटिका ठारू नै 10वीं श्रेणी पर्यंत जेते टीवी क्लास अछि सबु क्लास ठारू ए क्लास रो पिला मान को हुआ जे एमाने अधिक दुष्टामी करंती आ बहुत जोरे चिल्लांती भी किंतु नुहे जे से माने दुष्ट नुहंती बदमाश नुहंती से मानक पाखरे तंकर पिलाळियामिटा रहिछि से माने खेलंती से माने परस्पर सहित सांग साथी रे खेली कथा कही आ त सहित से माने टिके जोरे चिल्लाइंती किंतु से माने काको मारधर करंतीनी किंबा काहर असुविधा रे काको हैरान करंतीनी से माने परस्पर को बहुत साहाय्य सहयोग करंती आ काहर किछि मध्ये जदी असुविधा पड़थिबो सडनली ए क्लास रो पिला माने आगो रहिकिर बाहर जिवे जे कोनोसी स्कूल रे काम हो मीन जमती किसी फंक्शन हेले किसी ऑकेजन हेले एमाने सबुतरे वॉलंटियरशिप करबा पई कि आगो रही थांती तो ए पिला मानक सहित क्लासटा गोटे खुशी थाए सेमानकर बदमाशी थाए ता सहित पाठ पढ़ा भी थाए तेणुकर से गोटे वर्ष सरुची आज एग्जाम सरिला मु भाविनेली से गोटे मेमोरी पई ये फोटोटी उठेकरी रखिची पिला मानकर तो चपला भी रहिबो किंतु हेले भी सेमानकर ए पिला दिन पुणी केबे फेरी आसीबनी ए पिला मानक भितरे टोटल 35 पिला एडमिशन करथिले गोटे पिला एब्सेंट अछि किंतु टोटल 34 पिला प्रेजेंट अछंती से 34 पिला मानक मध्य रहिचंती रोल नंबर 1 सेट रु जने बसची रूपाली ता सहित अंकिता पायल सुचित्रा श्रेयाश्री आउ जने मध्य रहिची इतिश्री लिप्सा प्रीति प्रज्ञा प्रीतिका श्रद्धांजलि ता सहित लास्ट को से पूरा सांग होकर बसी जाइछंती चांदिनी ता सहित लिखितार डाकना तो भल ना होउची आयशा प्रधान ता साइड को अच्छी प्रीतिका ए क्लास रे 2 जण आयशा थिले 2 जण खुशी भी अछंती सॉरी सुचित्रा 2 जण अछंती ता साइड रे से होची सुचित्रा लिप्सा सोनाली कारिश्मा प्रीति प्रज्ञा टोटाल 17 जण गर्ल्स थिले आ पुओ मानक मध्य रही हमर स्टार्टिंग नु मुह सुकैकरी बसी कान्हा
କପିଳା କିଛି ଦିନ ହେବ କପିଳେଶ୍ୱର ସେ ସ୍କୁଲ ଆସୁନଥିଲା, ବହୁତ କହିଲା ପରେ ସେ ସ୍କୁଲ ଆସିଛି। ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼େ ସେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଖେଳରେ ମାତି ଯାଇଥିଲା, ସ୍କୁଲ ଆସୁନଥିଲା। ଏବେ ରେଗୁଲାର ଆସୁଛି, ଏକ୍ଜାମ ବି ଦେଲା। ଅଭିନର ଭଲ ନାଁ ହେଉଛି ଅଭିଜିତ ସାବତ। କ୍ଲାସରେ ସବୁଠାରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାକୁ କହିବେ ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ପିଲା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ତାର ବଦମାସି ଟିକେ ବହୁତ ଅଧିକ। ଡୁଡୁ, ବିକି, ସାହିଲ, ଆଦର୍ଶ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କାହାକୁ କିଛି କହେନି, ସେ ସବୁବେଳେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥାଏ। ସାଇ ସୁମନ, ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ, ସେ ତ ଗୀତ ବୋଲିବାରେ ପୁରା ମାହିର। ଯେଉଁ ଲଉଡ଼ି ଖେଳା ହୁଏ ସେ ସବୁ ଜାଣିଛି ବହୁତ ଭଲସେ। ଶୁଭଙ୍କର, ଗୁରୁ ଭଲ ନାଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି। ସେ ଟିକେ କଥାରେ ଟିକେ ଡରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବେଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ତାର ଅକ୍ଷର ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ଲେଖୁଛି। ରିଷିକାନ୍ତ ପାତ୍ର, ସାଇ, ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ, ଜଗା, ଆଉ ସବୁ କ୍ଲାସରେ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥାରେ ଟିକେ କଥାରେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଥିବା ପିଲାଟା ହେଉଛି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଭୀମ, ସେ ତ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ମହାଭାରତର ଭୀମଙ୍କର ସାନ ଭାଇ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ କ'ଣ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, ସେ କହିବ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟେକିକିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ପିଲାମାନେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତି ରହିଛି। ସେମାନେ ଖେଳନ୍ତି, ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏମିତି ସେମାନଙ୍କର ଦୋସ୍ତିଟା ରହିଛି। ଆଉ ଡୁଡୁର ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଓମ୍ ଏଠି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଲୁଚି ଯାଇଛି, ଜଣା ପଡୁନି, କିନ୍ତୁ ଓମ୍ ବି ତାର ସବୁଠୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ଓମ୍ ଯୋଉଠି ବସିବ ସେ ସେଇଠି ତା ପାଖରେ ବସିବ। ତ ଏମିତି ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛିଟା ଛୋଟ ସ୍ମୃତି ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯିବେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆମକୁ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ତୁମର, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଏବେ ଅଷ୍ଟମରେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ହେଲାଣି, ତା ସହିତ ପଞ୍ଚମରେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା। ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼, ତୁମର ଲାଇଫ୍ କ୍ୟାରିୟର ଭଲ ଭାବରେ ଗଢ଼, ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ମାନ, ଭଲ ପିଲା ହୁଅ, ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ, ଆଗକୁ ଯାଅ। ଆମକୁ ଏତିକି ଦରକାର, ବାସ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଖୁସିରେ ଆମମାନଙ୍କର ଖୁସି। କେବଳ ତୁମେମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ହଉ ବୋଲି ଆମେ ତୁମକୁ କେବେ କେମିତି ଦୁଷ୍ଟାମି କଲେ ଟିକେ ଗାଳି କରିଦେଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଳି ପଛରେ ବି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ମଣିଷ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଭଲ ମନ୍ଦଟା, ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର କଥାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମର ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗଢ଼ି ଦିଅ। ସବୁବେଳେ ତମେ ମାନେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ହସୁଥାଅ, ତୁମ ମୁହଁରେ ହସ ଲାଗିକିରି ରହିଥାଉ। ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଅ, ବହୁତ ଉନ୍ନତି କର। କେବଳ ନୁହେଁ ଯେ ବହି ପାଠ, ବରଂ ନିଜ ଜୀବନର ପାଠ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଗକୁ ଯାଅ। ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ହଇରାଣ ନ କରିବା, କାହାକୁ ହିଂସାବାଦ ନ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏତିକି କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଖୁସିରେ ରଖ, ସେମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ଯେବେ ବଡ଼ ହେଇଯିବେ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଘର ଦେଖିବେ, ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ସ୍କୁଲକୁ ମନେ ପକାଇବେ। ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଦିନଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତି ହେଇ ରହିଥିବ।